Faso liala lamemba cɛman na musoman dinɛ ani mɔgɔbaso ani konko fɛn fɛn na tolomalona na bi alimisa lonban dɔ septembre karo tile 4 2020 na an na waliɲumalɔ ni famaji ni barikabila foli barata ka daluma ka bɛn ala tolomala koɲuman fɛ liala mɛ ne farala Konakiri mansaso la yan liala olu dantigɛbaga bi alimisa lonban dɔ septembre karo tile 4 2020 na micro kɔfɛ Musa Jeliba Keta karafe julu odojane juwe jalo leblo bare no nal kala montral de gwawati natalda ye 10h obrata minute bilolu jati alam ler kelen wole fana ye batena faji kanka marado watin nam lansine jane brale ni beka keme mako boss jane ana fudum so gbeba ppp mento madam jane Fatou Kouyaté katrate alusoronde ma Amerique sigi sebe olmen bolo nanka mako nationalité américaine albelade ne majiro wati nate Mozambique jamana kan amayina bosu jane kroke ba ko men fana to ko mfali Konate ana furum so bere mento madame Konate kanku konde alule Bangkok Thailand watin ale lerkele ne fana ye lurumbo ulara mraro watin nam manem fifafi anima ne fanya badende brale ni naye tata mari sanodi bibino ale majiro Thailand jamana kan ale ler kelen de fana ye dalado ulara mararo watin nam Bakari Sise brale ni ale nala demaya majiro watin na Allemagne jamana kam an konin ka lon Bakari Sise ale demso manto mademoiselle Bintou Sise ole bradi kema kemanto ko monsieur Kaba Mohamed wala fudu sidi nyondo na tokala Allemagne jamana kan karobota na ye octobre karodi hotel bi sabana to o dembaya tane kadi madame Keta Fatmata Lema fudu alama dangbayada ka akesi maflan la fudu di ka ke fudu brakamadi ako kaira na kosi mayana ko daria ko di fudu kalaluma alamo keram badenu li halal wati brasi bili halal salaro rosana tok mala tunkun kelengele na men kam moroya jankaro mayana jamana kono alesi fadin man ro wati natim do trokma men do do nen kono do fli jankaro kala kamana jamana kono alkal kambo kunum aina kamen fola badeno anna se ko dantagale kana bo alunye nambora dakun ro jamana masake kranfal fakone alebra kodo no yake ka ben entre beden sigi mendo entre sigi ndala sigi mendo na de fama ko état d'urgence sanitaire ma jamana masake bra na kodo no yake o kono mradia jamana kono dembala de nye wati natim jamana masake na kodo no ya sugumane kala badeno anina se ka dantagale kana bo ninkelengele naka nambora dakun fanadom afoka frafina telebere la fin de Krouba même ma CEDEAO communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest au CEDEAO kela denke sabab men na ne kabi utukaro telemon kelenta minen olna nantara na wote sababa men na saniya diado alul braba alla baralam alka dantagale kana bokunu ana wote sababa na rifama ko fichier électoral ale sigi fadin mani do watin natin CEDEAO molana neolo alla dantagale kana o mafan ko kunu nyasugusula de nema nambora dakun fonadom kabe jamana kantina tonti kranfal fakondem ale ka kumakan kelengele na men dantage masigi ani kankam banika krosi samedi tamnendo jamana masake ka visio conference menken akasara nunkanata kala segbe kanyamana denuma o kɔfɛ sa ma jamana masakɛ bansan de sira kana dɔ fana talante kala se sirin jamana ma o sira kana men kɛnɛ jamana masakɛ bolo fɔ kan des crew même ma ko FNDC Front National pour la Défense de la Constitution ma o Ibrahim Kambo albra wati nate dinga kiti bonda ba mento ko CPI Cour pénale internationale ani CEDEAO o sariya bondalu albra sebeke oluma alna sebe sugmane kala badeno anina se ko sebe kono ko dantaga alunye nambora dakun ro anina kuma laginani dunya jamana balu koni u ibolo li nyombolo wati bela denen na kran falfa konne teleno afoka dunya de Krouba même kolonu l'organisation des Nations Unies ani CEDEAO farafina telber la fan jamana tan ani lolu même fanaye jamana farafina konoyam ni lagina jamana tan lolu kontero na rifama ko CEDEAO olul le bansa ikun la lagina kaninte kal nyalo kudalla na rifal ambassadeur notre représentant odantagali kana menkara jamana masake la palais sectoria jonne jonna ne kafra CEDEAO la ani Nations Unies la badeno annase koli hala klenkelena la altolokan nambora e jamana kantina tonte kranfal fakonde ale bansande socialement kala sous préfecture du team
n'an k'a ma ko commandant so min kɛ n'o de jamana masakɛ bolo Jelibakɔrɔ n'a ye ne muso Jelibakɔrɔ Keyita yɛrɛ kani sɔrɔ so di o bɛra kɛ commandant so di jamana masakɛ bolo baden nunu koɲali tɛmɛnɛ ɲamɛn ma katrate so min kɛnɛ ma commandant so di n'an k'a ma nasarakan na ko sous-préfecture baden ani na se ko kelen-kelennal dantigɛ alu ɲɛ leela nu dantigɛ bɔ yɔrɔ bi alimisa lon sɔgɔmadan na septembre karo tile 24 2020 na micro kɔfɛ Musa Jelibakɔrɔ Keyita karafe julu mɛdɔ jane juwɛ jalo le bolo mayo min kan yara ka laali alal salado ɲamɛ ma yɔrɔ cɔ ni murawaya jankaro mɛn yana jamana kɔnɔ kabi marche karo tile 12 tɛmɛnɛ ala ka lolo dɔgɔtɔrɔlu ye dantigɛli kana le bɔla jamana kɔnɔden ɲɛ jankaro ye sigi fɔdi min k'o dantigɛli kana bɔ jamana kɔnɔden ɲɛ ma dɔgɔtɔrɔ la dantigɛli kana dɔ kunu ali ka ɲɛra ka fɔ ko mɔgɔ 1000 mɔgɔ cɛmɛ ni mɔgɔ 40 ani mɔgɔ lolu alu ka ole ma fɛnɛ kunu tele kelen kɔrɔ o mɔgɔ 1000 mɔgɔ cɛmɛ ni mɔgɔ 40 ni mɔgɔ lolu mɛ ma fɛnɛ kunu tele kelen kɔrɔ murawaya jankaro wara ye mɛ na yɔrɔ mɔgɔ ma fɛnɛ tawol dɔ ole nada bɛn mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 7 ma mɔgɔ 21 olu tɛrɛ ma olu le di murawaya jankaro tɛrɛ mɛn kan kɔrɔ ma alalanen tɛrɛ dinkira kelen-kelennal dɔ murawaya jankaro dandadiyal dɔ nda fɔ mɛn ma ko CTP centre de traitement épidémiologique olu mɔgɔ 21 olu fana ka lacɛnɛya ma sɔrɔ kunu mba ka bɔ jankaro ndoma na jamana kɔnɔ mars karo tile 12 2020 na kana bila fo kunu kɔntɛ la jankaro bara laginɛ ka mɛmina ni laginɛ ka sigi bɔ mɛmina o bara na bɛn mɔgɔ 10 mɔgɔ cɛmɛ naani mɔgɔ 30 ani mɔgɔ 4 ma ni jankaro bara mɔgɔ 10 mɔgɔ cɛmɛ naani mɔgɔ 30 ani mɔgɔ 4 mina mɔgɔ 9 mɔgɔ cɛmɛ seeni mɔgɔ 1 olu kɔni bara lacɛnɛya ma sɔrɔ waati na mɔgɔ 60 ani mɔgɔ lolu olu bara sa ka sabu kɛ ni murawaya jankaro de mali bi samunu ka bɛn murawaya jankaro ni ndoma na jamana kɔnɔ tɔn sigina ne tɛrɛ ko siyamana o tɔn sigina baara olu dolu wole dɔ tɛrɛ jama siyaman tun tɛ se donna mamili kɔnɔ ɲa susula dɛnɛ ma ni Conakry taxi lu tɛrɛ ye mɔgɔ 6 le ta la o nana ma bɛn taxi kɔnɔ sofɛrikɛ lana kan ka to mɔgɔ 4 ma o baara mɛn kɛnɛ o de bɛɛ ladɛnɛ ka kɔrɔsi sa sofɛri lu fana min 2 alimal 3 olu ka ɲɛra ka fɔ ko ni mɔgɔ bɛra ma bɛn tɔn bɛra sigi ka fɔ ko mɔgɔ 6 tɛ se donna taxi kɔnɔ mun tun maa gbana fana kɔnɔmɔgɔ n'a ye minibus di o fana kɔnɔmɔgɔ tɛ se tamina mɔgɔ 10 kan ni tɔn bɛra sigi olu la olu fana ka ma transport le double mɔgɔ lu tɛrɛ la 1000 cɛmɛ lolu sarala ma plaque ɲɔndɔ kelen-kelenna mɛn na k'o kɛ 3,000 di taxi tigilu bolo maa gbana tigilu olu fana ka ita double ɲabolomaw le ma n'an tɛrɛ o sigi dɔ bɛɛ ladɛnɛ kɔni ka kɔrɔsi sa k'a ye école kuma mɛnu ye an na université kelen-kelenna la n'o dɔ ye Gamal Abdel Nasser de Conakry n'o dɔ ye ma université générale Lansana Conté ka fara Sɔnfoniya la Conakry so kɔrɔ yan ka tɛrɛtɛ ma université mɛn fana ye Kunti yan o université 3 olu ka furunkuli damina lɔ ko nin damina dɔ o la furunkuli o sababu tɛrɛ mun de ko ka dɔ bɔ transport da la alulu ye wodinɛ tankarante mɛn ta la karo la ko si o ɲako si tɛ alulu la ko ɲa dɔ bani ɲaro sɔnkɔ ɲako tɛ ɲagba dɔ mani jamana masakɛ ka nin ko ta ji ɲamalo len kɔrɔ sa ani kɛnɛya la sabati mɔgɔ balu bankɔ de ɲɔgɔn ye la jamana masakɛ bɛra na ɲɛra ka fɔ ma tɔn siginen tɛrɛ ko siyamana n'a ye jama jatiya mɛn tɛrɛ donna mamililu kɔnɔkɔrɔ man ma o jama kelen de se donna kɔnɔ yanni ka murawaya jankaro dontɔ an na jamana kɔnɔ mɔgɔ jatiya mɛn tɛrɛ donna mamililu kɔnɔ an bɛna an kɔ se an nɔ kɔrɔ olu ma an gbere kɔrɔ olu ma ni mɔgɔ 6 le tɛrɛ donna ma taxi kɔnɔ o mɔgɔ 6 de se donna taxi kɔnɔ mun tun ni mɔgɔ 30 le tɛrɛ donna maa gbana kɔnɔ mɔgɔ 30 de se donna kɔnɔ mun tun ka tɛrɛtɛ ma borofina ka tɔma foyi ma an tɛrɛ ɲamɛ ma kɔrɔ ma yanni murawaya jankaro don an na jamana kɔnɔ ma kamaran kɔ sen o dakun kɔrɔ olu ma mɛ o bɛɛ ladɛnɛ tanɛ k'a la jamarulu kana dolu kan mɛnu ka kan k'a la jimi jamana kɔnɔ den kelen-kelen n'a bolo fɛn kɔni nile wɔtɔ o dinkira kelen-kelennalu dɔ ma borofina kalu ka damina bamililu ma minibusulu ka tɛrɛtɛ ma busula kalu ni mototaxilu ma ani kulu ni batolu o mɛnu ye jama ma dɔn na o borofina ka foyi ka damina olu bɛɛ ladɛnɛ ma ko damadon ni numadon ani bolola ko safina jila o bɛra kɛ wajibi di nin bɛɛ ladɛnɛ kan ma bɛɛ ladɛnɛ ka kan ka olu le jamarulu kana kelen-kelenna bonya mɛ yanni murawaya jankaro don an na jamana kɔnɔ ma
yani état d'urgence sanitaire na esiginda la baran ni ani ton siginen tere ko menna yani ton yesi wo ko labane o ton sigina bara na rake kabi marché karo telemon woro taminenni entre nyame makoro ma kamran ko sanya koroluma wona ranyaira ka jamana masakela saranun kanando abrabam fana kanyaira ka kafo ko barlu restaurant motel ko ta ko la dombo kelengele nalukam damado ni numadon don oye fali forosale di oye wajibi di o dinkra kelengele naldo ani fana bulura ko safna jila ani ki mabu nyonna adi fome mako distanciation physique olu koni wajibi di o dinkra kelengele nal kono menna tobena ana namuna sabati bara kelengele naluma na akera dona kadi roba akera namuna sabati toluna kasidi ni jamale kone ni inyombe ni nkonya dakuno ko kadamado ni numado ka olu donke frose kongbani molu kam kabamfana kibulu la ko safna jilam kadamado ni numado lo yeme olu don koni wajibili kanale de menka kan ka ke bala de namlo ko do bela bebolo katrata tolondo be mbagaluma wona ranyaira kanin saranun kanando mamen na tobe namutun sa farikulu nyana tege tolon tomalo adi fomen ma activité sportive madamado ni numadon o don ye fali forasale di o tolon lawli bagal bolo na ye tolon do ben bagal ludi katra te tolon che bagal fana adron ye wajibili kanale de oluma ma jatiya men ka kan kabla mol ni nyonte ma na refa ma ko distanciation physique ko fana la jimi nyama katra te ma men ka kan ka tolon ni njreke na ye bon trop truto men te fokamen ma ko compétition no nyondole adi balontamboloma maka bela de nen dogbe folo équipe kelengele na dogbe kalon numéro 1 jankaro yalla numéro 1 jankaro tal lankame mako test de dépistage ole bara kelengele na to kala yani ni bara idamna masiginda la bara mento ko couvre feu note état d'urgence sanitaire ni kala krosi jamana kono la to fanto me bela de nen tabra lawli fo kona krin koya dubreka ol tatre dakumendo kadam na sumsi batembe wati mana e joror wati di ko abla 4h la o kon malawli ton sigine ne bolido ko bela de na wati o la 4h te jamala dema kadam na joror ma ko abla 4h du matin Conakry ko ya dubreka adifo même ko Conakry grand note grand Conakry ma jamana kono la toludo o bela de nen talawul ne fo o dinkra sabani ma polisi kuntigi ba mento ko general Ansman Kamara beka même ko bafoué o kon mra kambo ka foko jamana masake kran falfa konen na kanwo nala ki son jamurul kanao di la jimi o di bunya aidini kono gba nya bala de nemam ni ndakun krengele na bala de nem fanado manam bora dakun ro anina kuma anna wote sababa mento ko fichier électoral wote sababa o la kona rake kuma ro ko bari watitaminen ndo ka ben kana wote sababa ka nona ne foka fantotin manana rajira ka fokana wote sababa nonen ko bani molu ye wote sababa no men na sabe ko jonjonte onara ke ko feliciamandi men ye masala ni men ye masaya nyina ol ni nyontema mba farafina telwer la fanja manata ani lolu men to na de kruto ko sedeo ni la gine ni jamana tan lolu konte de olu jamana tan lolu ol ne bulu farala mo famu yanen nam adi famen ma ko sperlu ol fana ka bo utu karo telemu wan kelenta menema ko abla fokununam witre anna jamana kono ayina nentre bara le kama kana na wote sebeba la sanya adi famen ma ko fichier électoral ma wo mo men na ne sanari fal ma ko sperlu nincha sabaka na sedeo la chela o nyondo la na jamana kono ma olbra la bara dantagale kana bokunu aybran na wote sebeba la sanya kabanka gira ka fon wote men na tokala na wote sebeba na kari ke wote sanmani wote gbenani ko bani mantoro ko fenventre wote sebeba la kabala de nemra la sanya ka bala ka wote sebeba sanya ka gbe yemi je ko fala manika krosi Allah kuma dantagale kana do Allah ragira ka fo wote sebeba ni ale lagina kamen twandi nentre ko ye wote oletre mo million ron la ni kodi me wote sebeba la sanya kodo ko brato mo million lulu mo wachemena ni watam ani mo bisi mo konondoma mo mentre ye mo million ron ni kodi ban lagina wote la tre oledi me banko la sanya li barakala na wote sebeba lam abrana tom to mo million lulu mo wachemena ni watam ani mo bisi ni mo konondoma
ma o fana baara mɛn o ne ka a ɲɔndɔ damina bani wote sababa la saniya mɛn na da kɛ seni bolo seni le dɛkurudi dɛkuru mɛn na wote dɔ bɛ na jamana kɔnɔ o mɛn kɛra juwe karo ni utu karo ma fanfɛla kelen kelenna dɔn o wote sababa la saniya sababuya la dinɛnɛ tananta mɛn si kasabiya ma se wote ma bani laginɛ sariya kole k'a fɔ den n'a ma san 15 kɔntɛ sɔrɔ o ka kan tɛ ka taara na wote dɔ o dinɛ mɛn bɔra na wote dɔ n'alolu ma san 15 kɔntɛ sɔrɔ mɔgɔ 24 o tɔgɔ bara na wote sɛbɛn dɔ ma mɛn fana bara sa mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 40 ni mɔgɔ 7 olu fana tɔgɔ bara bɔ wote sɛbɛn dɔ mɛn fana tɛrɛ ye n'alolu tɛrɛ wote tɔgɔ tɛrɛ sɛbɛn dɔ mɛ sɛbɛn kalalama si tun t'ale bolo daluya si sɛbɛn si t'a bolo mɛn da gira k'a fɔ ko laginɛ kala yi o mɔgɔ 200 o mɔgɔ 100 200 ni 2,000 o fana bara bɔ sɛbɛn dɔ ma mɛn fana tɔgɔ fila sɛbɛn tɛrɛ n'a ka kan tɛrɛ ka carte d'électeur 2 sɔrɔ a di fɔ olu mɛn ma ko doublon mɔgɔ 100,000 2,12 o fana bara bɔ nin sɛbɛn dɔ ma mɛn wɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn sɛbɛn gbɛrɛ la wote sɛbɛn dɔ ka mɔgɔ wɛrɛ la sɛbɛn sin ka k'u tɔgɔ sɛbɛn o tigila mɔgɔ tɔgɔ la n'a di fɔ a ma ko fraudeur à l'identité o mɔgɔ 20 ni mɔgɔ 4 olu tɔgɔ bara bɔ sɛbɛn dɔ nin de saniya baara ta nin sa k'a la an na wote sɛbɛnba ma wote sɛbɛnba mɛn tɛrɛ mɔgɔ 7,000,000 ni kɔ dɔ o bara na to dɔ mutu mɔgɔ 1,000,000 lolu 100,000 ni 10 ani mɔgɔ 20 ni mɔgɔ 9 ma yɔrɔ waati na nka o mɔgɔ 1,000,000 lolu 100,000 ni 10 ani mɔgɔ 20 ni mɔgɔ 9 mɛn ye wote sɛbɛnba dɔ mutu n'i ka kɔrɔsi mɔgɔ 1,000,000 lolu mɔgɔ 1,719 wile laginɛ ka di mɛn ka kan ka wote laginɛ dugukolo kan yan ma mɔgɔ 90 ani mɔgɔ 190 ni mɔgɔ 40 ni mɔgɔ 7 u ye laginɛ k'ale di mɛn ka kan ka wote farafinna 4 kuntan 4 tɔmalu ma o dantigɛli kanale na dabɔ CEDEAO cɛladen dɔ kuntigiba mɛn tɔgɔ ko monsieur général Francis Béhanzin ale le mɔgɔ di mɔgɔ mɛn tɔgɔ don ne politique ko dakun kelen-kelennalu ani lakandali ni jususuma ale le o mɔgɔba di CEDEAO kɔnɔ n'a de f'a ma ko commissaire aux affaires politiques paix et sécurité de la CEDEAO ma n'i k'a kɔrɔsi mina yɔrɔ sa kɛmɛdɔsi kɔntɛ bolo ma dinɛnɛ tananta mɛn tɔgɔ na dabɔ nin wote sɛbɛnba nɔ n'alolu ma se wote ma kɔrɔ ma n'i ko kɛmɛdɔsi kɔntɛ ta o nana bɛn dɔkolon dansere kɔ 42 a di fɔ mɛn ma ko 0,42% ma mɛn tɔgɔ fila la ma tɛrɛ wote sɛbɛn dɔ n'a de fɔ ma ko doublon ni ko fana kɛmɛdɔsi kɔntɛ ta o nana bɛn mɔgɔ i b'a mɔgɔ kɛmɛla la ko ta laginɛ ka dɔ o nana bɛn mɔgɔ 7 dansere kɔ 77 a di fɔ mɛn ma ko 3,73% ma CEDEAO kuntigi ninnu kɔni k'a jira ka sa mɛn nana CEDEAO la cɛla la laginɛ kɔnɔ yan kana na wote sɛbɛnba la saniya alolu k'a jira k'a fɔ k'a na wote sɛbɛnba a bara kɛle ten ye min jɛgɛ kɔfɛ la ko wote di se kɛla la wote mɛn do kɔta la k'a di se kɛla wote sanimandi a di se kɛla wote gbɛnɛndi k'a sabu kɛ mantɔrɔdɔ ko foyi le tara na wote sɛbɛnba la ko bɛɛ ladɛnɛ bara bɔ a la wɔrɔ waati na ten ma yema an na wote sariya fana de fɔ mɛn ma ko code électoral o na jamurul kana mɛn tala k'a lɔ an na wote sɛbɛnba ma ko jamurul kana kelen-kelenna fana bara bonya a bonyanya bɛɛ ladɛnɛ ma waati na ma ko laginɛ di sewola wote dɔ tun mɛn kɔ di se kɛla jususuma ni tɛbɛn ni kanbɛn wote di bani wote sɛbɛnba ma dufo bɛ kɔrɔla mɛn makilila ma ni do k'a kɔrɔ sisan kɛlɛkɛlɛ ba kunko dɔ o bɛɛ y'a da dugu la mɛn ma ɲinina k'a na wote sɛbɛnba a bara la saniya yɔrɔ waati na ten fasayi CEDEAO ma cɛladen ninnu na kan kɛra ne de kunu a y'i ka dantigɛli kana mɛn bɔ kalatalali ɲakɔrɔ mɛ mɔgɔ 1,000,000 lolu mɔgɔ 110 ani mɔgɔ 20 ni mɔgɔ 9 mɛn ka kan ka wote dɔ octobre karo tile 10 ani se natɔ la n'a na tɛ tɔ bara to ɲɔmɛrɛ kan u ye wote tɔ bureau de vote mɛn kɔnɔ o bureau de vote 14 ani bureau de vote 130 u ye vote tɔ o le kelen-kelenna dɔ yɔrɔ waati na ma dɛkuru mɛn wote dɔ bɛ na a laginɛ kundalaya yɔrɔ sa n'o tɔ ko CENI commission électorale nationale indépendante o fana bara kan bɔ ka laginɛ ka den bɛɛ ladɛnɛ makili ko waati na ka bɛn an na masalasi woteba mɛn natɔ kala laginɛ ka n'i le ye mɔgɔ 1,000,000 lolu 110 ani mɔgɔ 20 ni mɔgɔ 9 nin kɔntɛ dɔ ko bɛ dɔ ja k'u la carte d'électeur lu ta dɛkuru mɛn na siginɛ ko u ye carte d'électeur dɔ tala n'a de fɔ o dɛkuru ma ko commission administrative de distribution des cartes d'électeurs u y'an na quartier kɔnɔ a y'an na sol kɔnɔ a y'an na commune kelen-kelennal kɔnɔ waati na
mba carte d'électeur kodo ye men bulu ko carte d'électeur koro o teta la nenke o teta la bake wote long mako te carte d'électeur koro lam seni ye carte kuda men kanka do tala watine berebere nate na do tala dam na da kabi septembre 40 tan kono do tamne ado akakanka kundo wote lo ali wote lo idi se wali la carte d'électeur ntala ko moli do jako ta wote koto wali la wote te kala sebere sila seni brani communiquer ke kala se la gina kabala de ne maro watinna manambora da ko fana do badenum ne ka krosi jamana kantina tonte kran falfa konde campagne men do watinna te jamana kono la do na ye kelekele maile ni ko andili ni dabondo baraldi ngame manan sarakando ko campagne électorale kran falfa konde ale tola ala palais sectoriel yande ala masa wane ye palais ba men kono no dene ko jili korokona kriyan ay tola ole kono koko tamto la gina kono la do katrate ko kana do kamu mabala de nen dogbe kaba ne kuma kan ya bulu nisra nun kana ya bulu kalase ola de baul ma katrate o jamala de da kun klinkle na wol dom ata o kala ka sabu ke masni mas fenu la sabatile de adi fo même ko visio conférence ma jamana masake kan falfa kona na visio conférence men nyondo dom na lawdo ka be campagne klinkle na ma men kara bulu simidi taminando kankam o kondo abra dogbre fana ke sigiri kuma kan men kon soro ndablo kala se sirin kalu fana ma otunte dogredi akanyara ka kafo mako an woto wote meno nita dise menya ira kala bala de na wati nate ninte wote gbansandi femfe nile RPZ modi ni dimine wati nate ni do kumune nile bra jojire ma wati nate ni nyina bra kiko men yo furunguli sigido ko bala de na dinge itado ale kram falfa konde ale jamana kantina tonti kabra bulu la ko ka bela de nan dinye nyini RPZ mo monenen do ko be dinye tado ano wote no bani wote ni ele yomi mo baka wala jahadi kala do ko jahali kala anya wole nyondo magbena te modi sani men la nyoma wole jahadi kala bisikidi mako bela de nan ka krosi anna masa nyi nalu atigi do men na sebeta ne ka be masala si wote ni ma parti politique tan fla jatia ole la sebeta na RPZ ole parti politique tan fla contero ma parti politique tan olle bansan yi nyonyi la ninte ka bembembendo ale ma ko ale kele fadinya kele la ko wina bembembendo benawro ko Abraham Mendeli RPZ mo monenen fe men kumune men dimine men kansune ale jamana masake bulu fla ko wido jakana anu wote no ka wote ale kran falfa koneye ka wote RPZ nyem makosa aidise jamana kanti yala kabanka jamana kotiya nyameme ko ni wote na tonno ne jamana masake ka madinyali kanata rosa kalo bela de nemoro watin bani ay mo tan fla me masaya nyina mo tanja te ol bansane la de kalante jumata minendo kona kriya ola de na reke dixinde ana wala datam nendo anko dantre kana bonyen parti klempe me matrado oleye Lay Suleiman Diallo la parti de nadi fama ko PLP ole ka jiraka ka fo kale tetre lado ko bani ko janfaladi mani parti politique tan o ibra la de ka ro saka bembembendo jamana masake makaya fe ki bulodi nyoma al natra ka fo kay la bulodi nyoma odi kegboya ka sabuke benkoto jonne kleman no tema ko ka lalo beytu ko bedu na le brexenen tuturido ko sado de kitre sigabra ke la de kurun makafo bembalia kanu uikoni foido wati nate de kurun kono me obala de na ta jamana masake kran falfa kono bra kanaboro RPZ mo monenen ma watinna men ko kafo ko foi le makalu nyen ko jamana masake la masaya ni kono ma ko nyama lo aluldo nyina kenenda ko jamana masake kono bra la idita kafo ko ni ulu ni kila ulu fodin fa dota di king makabra kanabo bela de na ma ko bedi ni taro kadi wole fo man ka den bela de na yoro watinna bedi ni taro ni kila ulu fodin fa dota di king mako semeido ni fadinya kelemen tayro kalo lima woro watinna te momo ni voteda ni candidat mo tan ngelen ni nyen ki alon ka fo ki bra voter la sel de lanjalo nyen ko uberdun ka lon ka fo ko la sel de lanjalo ma alul bra premier ministre ya ka jamanan konon kono ma nyame ma ka jamanan blasi asentaro nyame ma jamana ma sa kebra kana boro ko bedi ni taro kana wote alenya woro watinna malaydi do komentara sa jamana ma sa ka ira kala sranu kana no men kara sigiri makadi men fo gbe kan jamana denye na le swandi da senyandom kunun ko bonem sukoro na men kono lakra tagalo lila koko na waliya ye gbe kan jamana la watin natin ko bela de nandi na kalnya nana ne bena jikoluma kuran koluma sila koluma anida muno bara men ka gbe kan jamana ro ko katama ki bo bela de no kadi ke bani
mantra dolu kal sɔrɔ ala masaya nin kɔnɔ ma mɔgɔ siaman tun t'ale bolo assemblée la bani ni ka assemblée dɔ kɛ assemblée député kɛmɛ député 14 de assemblée la mais ni ko k'a fɔ k'i la sariya ye tami ko dolu nata ba kɛ masakɛ la jamana kɔnɔ n'a nana assemblée le o ko dɔ ɲimina hali misaliya bolo ma ni jamana masakɛ k'a fɔ ko n y'a fɛ ka baraji ne lɔ bɛɛ ka ɲamana dinkiran dɔ député men de assemblée la n'a nana bɛnna député kɛmɛ député 14 ma o député li sigila kunna ka dɔ ɲimi yala ni ma jamana laba a lɔtɔ wari mɛn na o de o ka bon ba bo dɔ ma n'o tɛ o disa baraji bɛrɛbɛrɛ lɔ laba député men sigila ko dɔ ɲimi sariya ko k'a fɔ ko député kɛmɛ dɔ si mba hakan fila ni k'a kɛ sarakudun saba di sarakudun fila mun bɛ bɛɛ lajɛlen bɛn ko dɔ ɲimi ta o ma k'a fɔ ko ka kan ko ka kɛ jamana kɔnɔ a fɔ k'aw le ma assemblée la ko les 2 tiers i budunba député ni ka député kɛmɛ 14 dɔ tala sabadi sara fila o bɛnna 76 le ma ni maɲina o 76 mɛ o de n'a de f'a ma ko les 2 tiers o tun tɛ RPZ bolo assemblée tɛmɛnen dɔ o le mantɔrɔ batara alu kan ka sabu kɛ mun di ka sabu kɛ a ila sariya dolu tɛrɛ na la baara dolu na ta tɛrɛ la baara dolu lɔ tɛrɛ ila jamana kɔnɔ mais a basi assemblée député nu ma député nu a tɛ se tamina ɲa sugusugula de ne ma o baara o di dɔ sa jamana masakɛ na do ɲɛra ka fɔ o mantɔrɔ mɛn tɛrɛ i sɔrɔ na ko mantɔrɔ sugu tɛna i sɔrɔ na mutu bani assemblée mɛ kama dɔ waati na tɛ assemblée bolonba la député bureau la député kɔnɔntɔn dal bolo ayi ba ko nata ta o bɔ se assemblée député na la ko de la tami sarakasi to la ko la sakafile o de ko ɲɛra ka gbɛ ka jamana denu ɲɛ ko bɛɛ din yɛrɛ furunkuli dɔ bɛɛ ka ɲamana di la sabati kuran ko bolo ma ji ko bolo ma sila ko bolo ma 4 tɛ damu nɔ baara tɔ ma bɛɛ ladɛnɛ ko bɛɛ ladɛnɛ de na la sabati 4 tɛ forêt fana ma ko n'ala k'i sɔn san lulu fɔlɔ ma mɛnna tɔkɛla ale la masaya kɔnɔ ma ni a ka jamana kotiya ni seɲan dɔ o na tɔkɛla ka baraji lɔ ka di bɛɛ ka ɲamana ni forêt le ma karanfa alifa kɔnɛ a ni ɲa yɛrɛ kala la sira kana dɔ mani jamana masakɛ la sira kana kelen dɔ a jira kala fana k'a fɔ ko kunun ko bɔnɛ musokɔrɔba mɛn kɔnɔ lakira tagalawalew la ni ka na koɲali dɔ gbɛ an ka masalasi wote mɛn kɛra u yi tɛmɛna ɲamɛn ma ko bɛɛ ladɛnɛ o kalama 4 tɛ feu Ahmed Sékou Touré la fana la saya kɔ dɔ saya mɛn nana kɛ 1984 la ma ko bɛɛ ladɛnɛ k'a lɔn k'a fɔ kɛwale mɛn tɛmɛna na jamana kɔnɔ ko tɛ don o na mɔgɔ ma o bolo wɔɔrɔ ko laginɛ k'a sisi don tɛ o baara sugu olu fɛ yɔrɔ waati na ten a tigi dɔ manin k'a sisi t'a fɛ an y'a kɔse ɲaboloma o ma jamana masakɛ nana nin ɲɛra kala siran kana dɔ ka mɛn kɛ kankan 4 tɛ sigiri ma n'o kelen na nana ɲɛra ka kan Alpha Condé bolo dɛkuru mɛn ko dɔ sa ka fɔ dɛkuru mɛn k'ale girama k'a di sira tigɛ jamana masakɛ ɲɛ sira tigɛ ɲa bɛɛ ladɛnɛ ma n'a fɔ k'a dɛkuru ma ko FNDC Front National pour la Défense de la Constitution olu le bɛra dɔ gbɛ k'a fɔ ko jamana masakɛ na kumakan mɛn fɔ n'aw de masakɛ kantɛw de 4 tɛ politicien siyama ma waati na tɛ mɛn de masakɛ ɲini na olu ko k'a fɔ ko jamana masakɛ a ma masa kanfɔ de k'a bɛra suguya ko a y'a fɛ ka olu la sabati k'o ladɔn na jamana kɔnɔ a y'a fɛ fana ka jamana dɔ tala a y'a fɛ ka kɛlɛ ni fitina ni alibalawu ladon jamana kɔnɔ ma FNDC fana mi filawra me saba a ye ne kanabɔla olu na avocat mɛn ta la waati na tɛ kosa u disa i kuma fɔla diɲɛ kitibonda ba mɛn tɔ ko CPI Cour pénale internationale ani farafina jamana 10 lolu farafina tɛlɛbɛrɛ la fan jamana 10 lolu de cour mɛn tɔ ko CEDEAO Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ma o de cour mɛn o de cɔni ka kɔrɔsi ma ko u de cour mɛn o de FNDC bɛra kanabɔ o de cour lemɔrɔ ka ɲɛra ka fɔ ko cɛwli mɛn tɛmɛna na jamana kɔnɔ waati na tɛ kai kansere a l'avocat cɛ fila mɛn ye Francis Kadi na dɔ tɔgɔ ko maître Williams Bourdon ani mɛn dɔ fana tɔgɔ ko Vincent Brengard ma FNDC ka ɲɛra ka l'avocat la ko yi dɔ jɛ kɔrɔkɔrɔ ni ten ka dunya kiti bonda ba mɛn tɔgɔ ko CPI Cour pénale internationale n'a ye o la ni jamana kan dolu kama ko la ye ani farafina tɛlɛbɛrɛ la fan jamana 10 lolu la dɛkuruba mɛn tɔgɔ ko CEDEAO o yi sariya bonda mɛn tɔgɔ ko Cour de justice ko ka la lɔ ni kɔrɔkɔrɔ ni ten k'a bɛ jamana masakɛ na kan ni ma mba o maître Williams Bourdon ani Vincent Brengard bibi nɔ olu bɛra sɛbɛ kɛ CPI muso mansa mɛn fana ye kiti kunnasigibagaba dɔ de n'a de f'a ma ko procureur de la CPI o man tɔgɔ ko Madame Fatou Bensouda o bɛra lalɔnniya ma FNDC la avocat n'u bolo ka bɛn kɛwale mɛn kumakan mɛn fana jamana masakɛ bolo de ko u tɛ masa kan de u ye kɛlɛ ni fitina ni alibalawu kan de ma FNDC la avocat cɛ fila mɛn nin n'a bɛɛ ladonnɛ Francis Kadi
u kɔni bɛna jira k'a fɔ FNDC natɔ taamaba mɛn sigila sen na talata natɔ ni o mɛn bɛntɔ septembre karo tile 29 ma an na jamana kɔnɔ ni k'a kɔlɔsi ko jamana masakɛ na kumakan mɛn fɔla campagne waati dɔ nin ye kɛlɛ kan de di nin ye fitina kan de di nin ye alibalawu kan de di nin ye suguya la don ko jamana kɔnɔ ko nin ye o kan de di ma k'alu kansere ka bɛn taama o ma ni jalika lada jamana kɔnɔden kan ni primpa olu de lada jamana kɔnɔden kan ni jamana kɔnɔden mɛn fagada ko kuma fɔnenkɔrɔ tɔ le dalamagadi ko karanfa alfa kɔnɛ bɛra a kan bɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko n'a de kɛ suguya ko kɔrɔsa ko di n'a de kɛ suguya ko la sabati ko di n'a de kɛ kɛlɛ kan di ko jamana masakɛ bɛrɛ fɔ FNDC la avocat cɛ fila mɛn ni n'a bɛɛ ladɛnɛ Francis Kadi ni dɔ tɔ ko maître Williams Bourdon ani maître Vincent Brengart ale na sɛbɛn mɛn kalawɔ ma CPI muso mansa mɛn tɔ ko ma Fatou Ben Souda n'a ye procureur badi kiti kuna sigi bɔ a ba dɔ la ale de a yina sɛbɛn mɛn kalawo ma o sɛbɛn kɔnɔ koloni gouvernement kɔni ma kan bɔ fɔlɔ minnu ka bɛn dakun olu ma bani gouvernement ma sɔgɔsɔgɔ fɔlɔ minnu ka bɛn FNDC na kan o ma n'an bɔra dakun dɔ o sɛbɛn mɛn na wɛnɛw de CPI la ma FNDC la avocat bolo ka bɛn FNDC la jamurulu kana kɔnɔ ma ni ka kɔrɔsi wɛrɛ waati bɛrɛ nate o nana bɛn na waati le ma dunya jamana ba mɛn dɔtɔ ko dunya dɛkuruba mɛn tɔ ko loni l'Organisation des Nations Unies ani farafina tɛrɛbɛlɛ la femme mɛn tɔ ko CEDEAO Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest o din kira wolo o dɛkuruba fila o olubra alukun la laginɛ kɛ kɔtuni kana la baara nɔgɔya la kurakuraya a ni laginɛ tɛma kana bakelenya la kurakuraya katrɛtɛ lannaya mɛntɛra ni ɲɔn tɛma kɔrɔma kunu la kurakuraya jamana masakɛ karanfa alfa kɔnɛ telen nɔ o kɔrɔma sidun fɔlɔma ye mun de di l'Organisation des Nations Unies olu na bolo farala ay ɲalɔ kurale la mɛntɔ ko ma représentant du résident du système des Nations Unies natɔ ko monsieur Vincent Martin ma loni ka bolo fara la ko lana laginɛ kɔnɔ ko k'a ɲalɔ kuradi CEDEAO fana ka bolo fara monsieur Mario Gomez Fernandez la o bɔnɛ CEDEAO de kurban ne ko kɛ CEDEAO ɲalɔ di laginɛ kɔnɔ ya waati natin mani u do nada jamana kɔnɔ sa u ye wala sɛbɛn mɛn donna i bolo nin dɛkuru n'u tɔgɔrɔ dɛkuru mɛn ka wajiba k'a fɔ k'a di sen na la o dinkira kelen-kelenna dɔ kana kɛ alulu ɲalɔdi u ye sɛbɛn mɛn donna i bolo n'a de f'a ma qu'accréditation alwaraw le dantigɛ jamana masakɛ la palais kɔnɔ ma kuna sini n'a ye palais sectoriel di jamana masakɛ la masaya wanɛ ye o mɛn kɔnɔ nin sɛbɛn dantigɛ kɔ dɔ sa nin cɛ fila mɛn nin mɛn tɔgɔ ko Vincent Martin ani mɛn tɔgɔ ko monsieur Mario Gomez Fernandez ale ka jira ka jamana masakɛ karanfa alfa kɔnɛ la k'a fɔ Nations Unies ani CEDEAO o b'i bolo fara alu la k'a fɔ ka yen na kana kɛ o dɛkuruba olu ɲalɔdi laginɛ kɔnɔ yan k'a k'a lɔn a laginɛni nin dɛkuruba n'u bolo li ɲɔn bolo kɔrɔ ma kabi waati jan tɛmɛnen dɔ ma tiɲɛ dɔ kelen ma gboya lon na lon kelen ko ma alibisamunu o lananteya mɛn ya ni ɲɔn tɛma o baaraɲɔgɔnya mɛn ya ni ɲɔn tɛma o ɲɔn harijɛ makara ni ɲɔn madɛmɛ mɛn ye a ni ɲɔn tɛma k'a nɛnɛ o le miiriya kelen-kelenna kan kana lɔ laginɛ ma katrɛtɛ fana laginɛ fana o mɛn lɔla alu la dɛkuruba n'u ma saga ni waati bɛɛ ladɛnɛ na ma o bara jira ka yɔrɔ sa waati nate k'a fɔ ko FNDC ye bori mɛn na ani kulekan dɔ te mɛn na waati nate duɲanya fɛ ko fɔyira ninnu ye kodɔ koloni de k'a sabu kɛ ni sen ye ma duɲa bɛɛ ladɛnɛ b'i sen ta ka yila bɛɛ la n'i bolo ye mansaba la bolo ko foyi le t'i la duɲa dɛkuruba lo ko ye jamana masakɛ kɔfɛ o kɔni bɛra ka yili sigi dɔ koba di wɔrɔ waati na mɛ mara gira k'a fɔ ko FNDC ye kodɔ kolon ni kan dɔ kolon minnu fɔla duɲa ɲɛfɛ wɔrɔ waati na ten ko fɔyida k'a ɲakosi tɛ jamana masakɛ ma k'a sabu kɛ mun di k'a sabu kɛ ni kala kɔrɔsi na système des Nations Unies mɛn ye ni ani CEDEAO a baɲɛgi jamana mɛn dɔ k'a ye k'a fɔ ko démocratie tile la jamana kɔnɔ ele la jamana fana tɔgɔ la sariya sila kelen-kelennalu kan a ye ɲalɔ mɛn ye jamana olu kɔnɔ a ye olu gbɛnna le a ye olu laborila le ka u labɔ jamana kɔnɔ n'o tɛ a ye ɲalɔ mɛn ba kɛ kɔrɔma a ye di wele k'u ye bɔ jamanaw kɔnɔ ko bani ko jamanaw tɔgɔ la sila bɛrɛbɛrɛ kan o kɔrɔmasudun dɔ le kɔduwari waati na Nations Unies Union Européenne na dɛkuruba mɛn ye n'i ka kɔrɔsi waati tɛmɛnen de kɔrɔ nin tɛ a yɛrɛ ma mɛn minnu olu bansan de kanabɔla ali ɲalɔw mani k'o ye don k'a sabu kɛ Alassane Dramane Ouattara la troisième mandat ko kelen-kelennalu k'ale ma bɛn o ma nin ka ma bɛn o ma ba kɛ n'o baara fɛnma ta yɔrɔ minnu ka kun la laginɛ kan mɔgɔ siyama kolɔnna ni kokɔrɔlɔnna ni kokɔrɔsila siyama kɔni bɛra ye k'a fɔ k'o kɔrɔ ka di laginɛ la kosɛbɛ ka bɛn système des Nations Unies alulu kɛ dɔ k'i kun la laginɛ kan yɔrɔ waati na ten k'o kɔrɔ ka di laginɛ la kosɛbɛ
ma o kɔni mira ni la sewa siyama baara ta k'a di Laginɛ ka siyama ma o waati na ta tigi dɔ mɛ ni jira ye Karanfa Alpha Condé tari na den kɔmaɲɔgɔn na diyanɛ mɔgɔlu u kɔni siyama sewane ka bɛn dakun ma ma n'an bɔra dakun rɔ baden no an natɔ bili ala labanna mɛ masa wale waati na te jamana masakɛ Karanfa Alpha Condé ale bansan de décret dɔ tala ni ten ma so siyama ka olu kɛ sous-préfecture de dan kama ko commandant so men bansan ye kɛla commandant so de yɔrɔ ni jamana masakɛ la décret tanen dɔ o so dɔ le ye didi ni ye sigiri mara le dɔ o so dɔ le ye kɔjaran ni maɲina o ye manjana mara le dɔ o so dɔ le ye badugu ladi o ye labe mara le dɔ ma telemele mara dɔ o so dɔ le ye bantundi katrete dantiliya aldi hakato o so dɔ le ye dantiliya di o so dɔ le ye morubaya di kanka mara dɔ o so dɔ le ye fadu saba kabukariya di o so dɔ le ye forokariya balimana di katrete ne yɛrɛ kani musa jelibakɔrɔ keta sɔrɔ so ma n'a ye jelibakɔrɔ di o so men ma danɛw de jamana masakɛ bɛra olu kɛ sous-préfecture di k'al kɛ commandant so di k'al kɛ jɛrɛ di yɔrɔ waati na mba so men ma danɛw de olu bɛra kɛ sous-préfecture di jamana masakɛ Karanfa Alpha Condé bolo 2020 na n'a ye ɲinan san ni o so men kana de o de ni n'a yɛrɛ ka fɔ k'alulu ye tunkan kudale de o de mutu bani damunɔ ko siyama men ka kan ka lɔ solu ma mutu so men de sous-préfecture ya kɔntɛ dɔ o so kelen na nu di na kana o damunɔ ko olu sɔrɔ o damunɔ baara olu aldino sɔrɔ o kɔrɔmasurun dɔ ye mun de di nafolo mɛ tala ka bila so bɛɛ la dɛnɛ saw dɔ n'a de f'a ma ko FODEL Fonds de développement local o dɔ le ye ma l'ANAFIC de l'agence nationale de financement des collectivités o nafolo mɛ ye tala ka bila sous-préfecture saw dɔ ka fɔ so mɛnu y'alu lamara dɔ so alulu jɛrɛ kani ka tara so mɛnu ye lamara dɔ ka olu solu la sabati ala sabati ɲa bɛɛ la dɛnɛ ma olu solu fana di se damunɔ baara olu sɔrɔ namu tun ka bɛn jamana masakɛ la décret men tara ni ka nu so kelen-kelenna nu kɛ commandant so de mɛ ni dolu bɛra dɔ gbɛrɛ k'a fɔ k'a kɛnɛ campagne waati mɛn dɔ ko bani duwa ɲama ni kungbɛ bi ɲɔn bɛn a dila duwa ɲama kun hali n'a tara k'a fɔ ko kungbɛnen kɔrɔlen n'a ni campagne waati bi ɲɔn dɔ bɛn mɔgɔ siyama na jate dɔ k'a fɔ ko campagne kan da di mba ko kan dɔ gbɛ ta di siyama na jate ole di ni mɛ ɲa yira ka o tigi la mɔlu la k'a fɔ ko kunun arabama ne muso jelibakɔrɔ keta yɛrɛ ka se nabolo kɛ k'o se jamana masakɛ ba décret ta décret mun bɛ bɛɛ la dɛnɛ enregistré la yɔrɔ min dɔ k'a bila sɛbɛnba kelen dɔ yɔrɔ min dɔ jamana masakɛ la masaya kɔnɔma n'a de fɔ ye ma ko secrétariat général du gouvernement n ka se nabolo kɛ kunu k'o se ye k'o ni ba ta dɔ k'a ye tunya dɔ ko le kafa ta dɔ yilan ta dɔ campagne kan tɛ politique kan tɛ ka ban ka bɔ yen Laginɛ préfet na sous-préfet na gouverneur lu a bɛɛ sɔsɔ tɔmɔna ministre bonda mɛn na ma ɲɔ sɔsɔ tu kɔrɔ a bɛɛ sɔsɔ tɔmɔna ministre bonda mɛn na ɲɔ tu kɔrɔ o le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation de ni général Birama Condé a kuntidi k'o so fana ministre bonda la tun y'ale tamaki ta dɔ yilan ta dɔ tun y'a saniman da de soye k'an yɛrɛ k'a fɔ ko so min tɔgɔ fɔtɔ nin tɛ n'a dɔ ye didi sigiri mara dɔ n'a dɔ ye kɔjarandi n'a dɔ ye baduguladi n'a dɔ ye bantundi n'a dɔ ye dantiliyadi n'a dɔ ye moribayadi n'a dɔ ye fadu saba kabukariya n'a dɔ ye forokariya balimanadi n'a dɔ ye jelibakɔrɔdi nunu so nunu a yɛrɛ kɛ commandant so di waati nata di fɔ mɛn ma ko sous-préfecture tamaki misikira jarati t'a dɔ n yɛrɛ kan de wɔra k'o nu koɲa dɔ gbɛ kunu ma secrétariat général du gouvernement jamana masakɛ ba décret ta décret lui wala makɛla yɔrɔ min dɔ décret jamana masakɛ k'a bɔ a n'a ma masaya la k'a bila bi la a bɛra décret foyi ta a bɛɛ la dɛnɛ wala yɔrɔ kelen pe mɛn dɔ n'o ye secrétariat général du gouvernement di wɔra kunu k'a dɔ gbɛ so nunu kɔni nunu bɛra kɛ sous-préfecture di yɔrɔ waati nin na ma mɛn na ne bɛn na jelibakɔrɔ ma ba ne yɛrɛ ka ne sɔrɔ so le ye nin ye dufo bɛɛ kɔrɔla le b'u yɛrɛ makarana bo ni kala kɔrɔsi jelibakɔrɔ mɔgɔ siaman di ɲininkali kɛsɛ k'a fɔ k'ale ye min jelibakɔrɔ k'a bɔ kankan ma k'a bila sigiri ma so l'ale di so mɛn ye o kankan ni sigiri tɛla dɔ waati na ten a ɲɔgɔn fana so kuma si tɛ kankan ni sigiri tɛla dɔ a so jamako fana ani so si tɛ selali ɲɔgɔn ma kankan ni sigiri tɛla dɔ ni kuma tɛ ne musa jelibakɔrɔ da dɔ bani an ka o fana koɲa sɛnsɛn ko ɲuman ye min kunatɔ sɔli an wara se min bonda mɛn tɔ ko ma l'INS ma l'Institut national de la statistique mɛn ye mɔgɔ lu tɔgɔ kɔntɛ bɔla ka so lɔn jama jateya mɛn ye so kɔnɔ o nɔ la fɛnɛ baara mɛn kɛra 2014 la kɛ ni ɲinan tɛ an y'o san wolonwula jate ale dɔ nin ten
n'a de femmes au recensement général de la population et de l'habitation au même qu'en 2014 là ma ni ka wul sebel dogbe l'Institut national de la statistique ibo dogbe iro e kafo uye kala wati mena jelba koro jama ko woron ken bite jelba koro jama ko mo wa mo ani ko wole tra jelba koro o masodon sosila ka bo kankan ko bla sigrima mani so kana ke kala commandant so di ka ba jama ko ma jama ko o koni ne tungu men ka kan ka dafa nya balade ne ma o dafa na jelba koro do watin ma daluya flana daluya mendi se so kala commandant so di o daluya dole na ye sodi aibra kaita sokmade ayla jama kasia me so me imrala ayno te jama yemi kan jelba kroni batena faji u men tram marala anul tetre nyamema anul fana te nyamema klobilulu jatia me an batena faji te ni ko do wula jan kolori ma o fana da luya do de kanyara ka kafo menu marakala ka ulmado mo maratalla ka marakala ni mara la to men kan ka ulmado nyona na refa ma ka administrateur ani administrer ka ulmado nyona nyama o da luya do le fana di men di seso kala sous préfecture di ma da luya sabanang men ye da luya bala de nenye ole jamana masake kran falfa konedi note abake jamana masake mentele do o ye dinye no dinye da ka so men ka sous préfecture di o brakadi afoka oloma ko pouvoir discrétionnaire jamana masake le o dogbela ko kata commandant sori o jamorul kanani o se anu saria o tane kadi jamana masake le ma ali ni damundo ko ni bela de da fari la koro jama ko ma fanfalama yo jama soron ka ben wula jan ko fara ma fanfalama so me marala ino te jama ali no o bela de da fada mais ni jamana masake ma der dinye ile te se kaladi note ni ka jalwa kro tamsal ya buluma jama ko ma fanfalado ol da fada kabi konte teledo wula jan ko ma fanfalado ani batte na faje o mentra marala anu te fana kilobilo le tre le odi ali bisamno o kilobilo konte le do ka gira ka fo ko jelba kroka o tunkum bela de dafa kabi konte teledo mais munira masekala abela de la menna dinye kono ma no ye masake de no le ma dinye il a so de sous préfecturia statut adise okumbe soro na matese kala do nya susula de nema fani jamana masake dinye da kan falfa konne bansan ole dinya klenkelenal kalani meni ka korosi fana mo siamana nyini kali dina dakundoldo ka iraka kafo yala so ka sous préfecture de fani solu soro na men di laka uyeda luyale di badaluya men yo tunya rekodi kunu ministre bonda men do ne solu kema sous préfecture di ka ben jamana masakela dinya kono ma kono ma bani wolfana ta kala neima ni jamana masakema dinya di no ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation di dol kama ko matap o ka gira ka fo so la daluya te ka fo ko fo so do bala so do kan ko ka sous préfecture de cadre daluya todi menu o so so na alhamdulillah ke daluya folo ma men wole jama ko di ila so bana jama o so do na idi se kala di alni sogore malika o msaliya do tada ibulu mema ole kasa di kasa o ye konakri mirindi doyane o konakri mara doyane ni ka kasa ta kasa brakata sous préfecture di ali toda kalan kelempe masela la kasa kan ka ke sous préfecture di bibino o sous préfecture yala mani o tedda luya de mo disi bulo kala mena ni ka soro alhamdulillah tabarakallah meni asoma soro o kon tedda luya de mo disi nyalo la mendo kafo ko so nte se kala sous préfecture di nya susula de nema o dalu yalu uye kuma do kolon ne di uye kuma bansan ne di nasoro na sodo so mendi so ilalika alhamdulillah ni sodo masro tabarikala jama memma in kana no jama banda da faliblo kan bela de nenta kala jama na masakala dinyele kam jama na masakala jamurul kana kan ma ko nya brala sanya leori maso men bansan ye kala ro sous préfecture ro watin nate o so krengele nalu anna wolle madana aynyaninte modol fana de nyin kalike kafo yala ni dekra matami télévision nationale la afo so men to ma fo ma télévision nationale la u yesu préfecture ya contraire roba anda ira ka wala kafo u te kontal di jamana masakala décret betatamna ma télévision nationale la men ye sababa di modisi bolo kala men na ka ketunya do kodi wole jamana masake babana ado jatila ka do sidi ka tegen kana wala tege ni au sebe banda wala secrétariat général du gouvernement jamana masake la décret mais enregistré la ramana ni wada en kwa dogbe aye alima to ye ma kola kenya le da fo même ko maquillage nota wi tedal lu yadi mendise ma mendise alagbasila ka foko ano mankante o te dalu yadi modisi bolo kala men na ro watinna
mais ni ka kurasi dol fana di ɲininkali kɛ k'a fɔ so fila bama sidu ɲɔgɔn na a tɛ ma foyi le bɔ a tɛ ni ɲɔgɔn tɛ a ma kilo rikan a ma kilo siyaman bɔ ko di se kila sous-préfecture de ba ani sa yira kala la fana la k'a fɔ sol bama sidu ɲɔgɔn na a di se kila sous-préfecture de o fana ma sara ya bolo bali bani kɔnɔ dɔ fili kelen n'a mɛn an ka ɲininkali kɛ nu bɛɛ la ma kunu ma ministère de l'administration na an ay kana ji jukɔrɔ nu bɛɛ la fana ma alko k'a fɔ sol di sema sudu ɲini ɲɔgɔn na kure a bɛɛ la ni ka ta sous-préfecture di kɛ kalan kɔ sen ko tuni ka jira ka la k'a fɔ ko jama ko le fɔnɛ o jama ko men fɔnɛ de no jama banda sɔrɔ na ali sol tɛ ba kɛ kilo 3 kilo 4 a di se kala sous-préfecture di jama jatiya men ka kan ka mara maka mara kɛlalu ni marabagalu ma don ɲɔgɔn na cɔ alaw lawle ɲɔgɔn dɔlu ma sol kala sous-préfecture di olu le sababu yala mais nin ko sa ma ko tuni k'a fɔ k'a bɛɛ la lanɛ men kan olu jamana masakɛ la diɲɛ di a di fɔ jamana masakɛ la diɲɛ kɛɲa mɛmɔrɔ ko pouvoir discrétionnaire n'o qui soit ma ibra kala di ko nyara ka bɛɛ la na yɔrɔ waati na o misali ya bolo ta da bolo mɛma ni ka a fɔ k'a fɔ ko sol sudu ɲɔgɔn na ko sol ba sudu ɲɔgɔn na kure ko yala o de se so kala commandant so di ba so fila mɛni sudu ɲɔgɔn na amsali ya bolo ma yomi balimana frikariya ni jalbakɔrɔ tɛ ɲa mɔrite ko so fila bɛɛ la mra kɛ sous-préfecture di ni ka u tɛta ko u do sudu ɲɔgɔn na do la kuma kan mɛnyori ana yira ka la k'a fɔ ni ka Conakry ta sen commune mɛn ne yam mba commune no wite sila le yɛrɛ na commune dolu farala ka yira ke ɲɔgɔn na k'a fɔ silagbɛ kelen ole na commune nu bolo boli ɲɔgɔn bolo ni ka soba kɔnɔla ta fɔ kan wili ma ko commune urbaine i b'a an na somisɛnɛ kɔnɔla ta fɔ kan wili ma ko commune rurale mba so men ba kɛ commandant so de wili to ko commune rurale a kɔrɔta yɔrɔ k'a fɔ ko ay basidu ɲɔgɔn na ka a tɛ se kala de a di se kala de hali n'a tara k'a fɔ ko sidu ɲɔgɔn na tɔgɔkuda mɛ lala lawrɔ ole commune rurale di n'otɛ commandant so n'a ye sous-préfecture di ole tɔgɔkuda la ko kɔnɔdɔ fili bala de na yɔrɔ ka bɛn o dakun kelen ma nin ko sa mai kɔtuni ka ɲara ka fɔ ko jamana masakɛ la décret nɔrɔ décret mɛ enregistré ne secrétariat général du gouvernement na waati na ten so mɛn kɛra sous-préfecture di commandant so di o so dɔ le di o so dɔ le kɔjarandi o so dɔ le baduguladi o so dɔ le bantundi o so dɔ le dantiliyadi o so dɔ le moribayadi katrate fadu saba kabukariya ani furukariya balimana ko bɛɛ la ta k'a la jalibakɔrɔ kan ne yɛrɛ kan ni musa jalibakɔrɔ k'e sɔrɔ na so mɛn na jamana masakɛ bɛra olu le kɛ so di yɔrɔ waati na ten minnu bɛra kɛ commandant so di nba baden cɛman na musoma dunan ni mɔgɔba so ani konko olu yɛrɛ kelen n'ale ka bi alimisa kɛnɛ la b'an bolo kɔrɔ an na waliɲumanlɔ ni famaji ni barikabila foli bɛra ta kalasan na mɛnbaga bɛɛ la ma ka ban ka duwawu kɛ nin commandant so kura ninnu ɲɛ ma a lulu ye tunkan kura mɛn nin ten a kɔ kayira na kɔ simaya ka di sokɔnɔmɔgɔlu ma a kɔ harijɛ filen ko di bala de ne ma katrɛtɛ jamana kanti na tɔnti n'a ye kan falifa kɔnɛdi a kɛnɛ o mɛn tele dɔ k'ale si baraka k'a lakanda bolo ala m'o kelen na ɲɔgɔn dɔlu kɛra ka sabu kɛ maninkali ko maninka sanda dɔ k'a fɔ ko sisɛnɛ ji min na masa mɛn tele dɔ i da la yɛlɛla ole tele dɔ ma ni an na so kelen na lu men kɛnɛ sous-préfecture di nin ten jamana masakɛ tele dɔ sewa kɔngbɛn de kɔni o so kelen na lawrɔ waati na ten a sabati men natɔ ka sol sabati ka luruki ala m'o kelen na kɛra a kɔ kayira n'a kɔ simaya n'a kɔ dariya a n'a kɔ harijɛ filen k'o ɲɔgɔn de nin so bɛɛ la de ne ma ala m'o kɛra ka mɛn la o kan k'a fɔ ko so men kɛnɛ sous-préfecture di nin ten sinɔgɔ t'a dɔn tun y'a sugu la de ne ma bana i ka kan ka dɔ le ka i dɔn sen kan ka bɛn so la sabati ma ka bɛn bulodi ɲɔgɔn ma ka bɛn ba kelenya la sabati ma ni ɲɔgɔn tɛ ma an kɔni ala tarala o le la jamana masakɛ yɛrɛ kani karanfalifa kɔnɛ ale miiriya nan de o de bi t'ale tɛrɛ o de amra ɔrɔ waliɲumanlɔ ni famaji ni barikabila foli la sanna mɛnbaga bɛɛ la de ne ma mayina kɔrɔ elazɔ fode usu fofana kɔ waati na ten ka fara lorombola ale majida alman jamana kan waati na ten a n'a la denbaya madame fofana jɛnɛ kɔnde amayinal kɔ elazɔ babajan kaba ka fara banko wulada la entrepreneur la ale de Conakry a mayina kɔ mayina jɔn de fana kɔ ole abduraman kurumadi bɛɛ kama ko dura ale y'a na mɛnna a ye ma waati bɛrɛbɛrɛ na ten ale bɔra wulada sɔmɔkɔrɔlen mɛ bibi nɔ a y'a na mɛnna Nigeria nɔ ta ma fana b'a ye kala Thailand le nin fɔli kelen bɛ ta k'a di solo fadiga ma ale bɔra kankan sogbɛ la le mayina kɔnya sugu la dɛnɛ ma nin fɔli kelen bɛ ta k'a di jɔn ma ole Abdul Karim si makandi tatakuru duti ale y'a na mɛnna saga ni waati bɛɛ la dɛnɛ na nin fɔli kelen bɛ ta k'a di karamɔgɔ Kuyate ma a n'a ala ɲɛnkɛrɛ fila alulu y'a na mɛnna banakɔrɔ waati na ten karamɔgɔ Kuyate
ale bola digilin konko kande watin nate mai tola barankoro watin nate kanna me anala demaya am somo fla longra ani na wol tol fo traba dakro bin ne widi amral fo watin natin ne fol klem data kadi jone may continue wole anna member bandi nay elaza sanosi kaledi ale bola bo adungi dole me bibino anafudum sobere umumbari ayana menadiya kabla bala na amerika di amra jeyamadi fo watin nate jeyamadi ale bola sigirin jeyale sigirin oye jeya ye sigirin marale don mais ale anna mena korwari watin nataya amra afu wolin malon folila amra jane malumari fo beka mako kaw ale anna mena watin nate Congo ma Brazzaville Congo Kinshasa andi afu wolin malon folila ka fo famaji folila andi Elaza Ali Jang Kamara fo kafra ma watin nate ma birika kamayala ale anna mena watin nate Angola an hakli rasama amra jonne fo lo Usman Kabari be kamema kontumba kafra ulada nonola ayana mena sa ni wati bela de na Angola anna memba kasia ayikado ayem sudo amra wolin malone famaji ni barkabla folita kala se bela de nama bitale tara amma wati bre olo wasalam John Kali hala dante musajel bakro keta ledo masro na numéro fla pele frala ni numéro fla bela de Orange Money kam Ibrahim ay bulu lairela hamale do dobola derela bara men saram sikara jarati tado ka ke alanye ka ke mandina sabatini mandina urki miria kelengelenal kanota ani mo mansi kasra ko kumafo aya magbena men nyondol la yalo ka fako le fana kala bara am fana bara frel bola wolo transport carburant men ka kan ka ke moto kono papira men ka kan ka sam connexion men kakan ka ke appel men kakan ka ke musaka da ko toma men kakan ka ke anana equipe mu me bela de ne ya bola ole wodi nyondol do na ha madam maro ya lo kafo ka kunya agbele ala lama bara la de anka memma kane ano anya fe beni lo dia mande kono nyamma murube na lo dia le misri la amfana lo dia klengele na lo widi mba sonti gbana ka de ni unuma bana furu gbedo ba kolona ba de na furu gbela do domna maganso ngata keta kemen ka diam mebla slaba kan konyma sila sanuma demokrasi sila sabati sila umane bembalori na fara ka fako mo marina ro manena julu ka kante ka tola an fara ka kane kan lon lo dialo kamandensi an sisila kamandensi an konkondo anyo barale ka note animo manski kasra ko kuma fo numéro flapero kam sajel ba kroketa masron 625 25 01 25 note 628 75 62 04 625 25 01 25 628 75 62 04 amma watibre ule wasalam.